खूबशी अशी हांगा चेहरे दिसती पडटात की जेन्ना कितें गोंयान कितें प्रॉब्लेम जाता ते उबे रावतात. ओल्ड गोवा माझ्या दृष्टिकोनांतल्यान जेन्ना हांवें इतिहास शिकला थ्रू प्रज्वल कर्दंडे सर आनी खुबशे असे इतिहासकार आसात, हो राज्य बहामनी धर, विजयनगर धर, आदिलशाही साम्राज्य धर आनी तशेंच पोर्तुगीज साम्राज्य हे सगळ्यांनी हांगा राज्य केल्लें आसा. आनी very important part about old Goa that we need to understand is this is a city itself, a fortified city which is fortified with a 12 to 13 kilometer fort wall. The first mention that comes across by the international travelers in old Goa, हे राज्य जे आशिल्लें, हो ही जी सिटी आशिल्ली संवसारांतली 8th बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड. हांगासरले कितलेशेच लोक आसतले जे इंटरनॅशनल सिटीजान गेल्या, खंय खंय भोंवपाक गेल्या, तेणी पयले आसतले. पूण हे अशें एक राज्य आसा जे इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर हांगा येताले हे राज्य पळोवपाक. कित्याक हे राज्य, द इन्फ्रास्ट्रक्चरल ब्युटी, द मार्केट प्लेस, द पीपल, द हॉस्पिटॅलिटी, everything that was there in old Goa was a masterpiece in the 16th century. That is why we call it the 8th best city of the world in the 16th century. हे तुम्ही केन्ना आयकल्लें? 8th best city. आमी संवसार भोंवतात पण आमकांच खबर ना आमचे कडेन कितें आसता. ओके, नाव as we go about in the historical records, which I will not like to go deep, time short आसा. सगळ्यान पयली म्हणजे आमी पळोवपाक बिफोर आनी आफ्टर. बिफोर द 8th बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड आनी आज कितें आसा ओल्ड गोवा? कितें आसा? राज्य जे धंदे आसा ते कोणाला हातीन आसा? बायल लोकांचे मरे. जे गायड आसात हांगा, जे गायड आसात, आय डोंट नो, रेजिस्टर गायड आसतले पूण अनरेजिस्टर गायड, टुरिस्ट गायड म्हणटा ते कितेंय ते सांगपाक भोंवता लोकांक. हे तुमकां खबर आसा हांगसर? केन्ना लक्ष दिलां? फोटोवपाक भोंवतात. आमचोच इतिहास हे भायले लोक येवन आमकां हांगा फोटोवपाक भोंवतात. हे दुर्दैव. वी हॅव टू बॅन देम इन दीस प्लेस. अँड थर्ड, व्हेरी इम्पॉर्टंटली, Avan Elvis Bab jenna yetale, we were just speaking about, yesterday he told me there were cannonballs found here, right? Now very important, you need to understand this is a fortified city and this city has to be protected. It has to be declared a protected monument. आणि हे जे पळय जेन्ना पळय एक्सकवेशन करतात आणि कन्स्ट्रक्शन करतात, जेन्ना कॅनॉन बॉल अशें सांबाळटा नाल्यार कसली इतिहासीक गोष्ट जी सांबाळटा जी सापडटा, त्या टायमाचेर द गव्हर्नमेंट हॅज टू कॉन्फिस्केट इट. And they have to start the excavation of this area, the archaeological excavation of this area, and this development has to stop. त्यामुळे प्रसाद असो ना महाप्रसाद असो, it has to stop. And there has to be an excavation is this, and whatever is found has to be kept in the museum for public to have a look at it. What was our history? Whatever it may be, history is diverse. थंय तुका धर्म लागना, जात लागना, काय लागना. We have to protect our history at whatever cost possible. And I think this is a very good initiative by the Old Goa Action Committee, Save Old Goa Action Committee, and we have to support them wholeheartedly. आता जे जमा जाल्या, म्हाका दिसता एक वादळ, गोंयच्यान एक वादळ आयलां हांगसर, आनी हे वादळ वाडपाक जाय आनी हेचे फुडें जे कितें गोंयान जे वाचोवपाक जाय ते आमी वाचोवपाक जाय. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोवा.